सेनापति जोड़ुछि कर न कुहा हे अवतार गिरा न कुहा हे अवतार गिरा समय मु देउछि वीरा समय मु देउछि वीरा से काला तुम्हें अपेक्षा कर से काला तुम्हें अपेक्षा कर बैसाख तृतीया हेले सेनापति तुम्हें ही पति रूपे महाराणा बैसाख तृतीया हेले सेनापति तुम्हें ही पति रूपे महाराणा सत्य बाटे मोहारा सत्य बाटे मोहारा से काला तुम्हें अपेक्षा कर से काला तुम्हें अपेक्षा कर हे सेनापति बैसाख तृतीया रे मोर गोटे मौन व्रत अच्छी से मौन व्रत शेष न हवा पर्यंत मु काहाको विवाह हो पारिबिनी सेथिपाई मो व्रत शेष हेबा जाय तुमको अपेक्षा करबाको पड़िबो कौन कहल धन तमर बुढ़ी बहुल व्रत अच्छी अरे 7 दिन कौन 7 जन्म पाई अपेक्षा करी सत कहछ ठीक अछि मो पूजा जेमिति शेष होई जिबा मु तम कथा राजी होई तुमको बाहे जीबी सत कहछ हां मु सत कहछि जदि सत कहछ ताहले तुम पाई मैं कौन करि पारे मो पाई पूजा सामग्री बंदोबस्त कर दिया आम पूजा शेष दिन तमें आसब मु तुम गला रे वर्णमाला अर्पण करदेवी ठीक अच्छे ताहले देख मिछ कहून तो ना ना मु जमार भी मिछ कहूनी मु सत कहूची ठीक अच्छे ताहले मो संगे संग पूजा सामग्री व्यवस्था कर दउछि हौ ठीक अछि जा हौ एते दिन पर मो कथरे राजी होइछि एथर मु बंसी जाय अरे वाह आज मो बहुत खुशी अच्छी बहुत हेले कहा को डाकबी मो भौणी को डाके जदि मो मामू को डाकबी सही मते बहुत मारिब नहीं 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 मो भौणी को डाके अले प्रिया अले भौणी प्रिया अले भौणी प्रिया अरे कौटी अच्छु रे माँ शीघ्र अरे प्रिया अरे भौणी प्रिया भाई हेलो कुआड़ी जाइथिलु ल सबरे खाइ पी के मोटाता जाई जाइछु तू परा कहिथिलु आर थर आसिले एमिति आसबु जे देखिला लोकर आखि फुटी जीव हां भाई एबे परे बढ़िया देखि जाउछु सत कहछु हां भाई ए भौडी भाई तू कोन कहथिलु मने अछि कोन कहिथिली आउ मने पक्का सही दिन कहथिलु कोन मने पडुनी तमे आसिला संगे संगे मो पाई गोटे भाउच ले आसीबो हां तो भाई चले कुआडे मो भाउज ताहले देख लो मसुला भौडी तो पाई भाउच आड़ीची ए भाई हां ए तम दु जण को मध्य मु कोन करबी भाई तो मुंडरे बुद्धि रागी अरे तोर जोटा पसंद सेटा मोर पसंद मोर जोटा पसंद सेटा तोर पसंद हवा दरकार ल लही ठीक कहिछु भाउजटा पूरे मोर पसंद है चाची भाई सत कहछु हां भाई ए मो केला भौडी तोर पसंद हेछि माने मो बहुत खुशी लो अच्छा ए सुन भाई तो भाउज कोन कहछि जानिछु कोन कहछंती तो भाउजर गोटे मौल व्रत अछि
আচ্ছা তাহলে আমি কোন করবা ভাই আরে ভৌণী হ্যাঁ সেই বৌর ব্রত পাই কিছু পূজা সামগ্রীর ব্যবস্থা କରିବାକୁ আরে পড়িব এই কথা তো ବୋକା ମୁଁ ଅଛି ପରା ଏଇନେ ଯାଇକି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସୁଛି ଓ ମୋ ଭଉଣୀ ପରି କିଏ ହବ ହଁ ଭାଇ ଏ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡର ବୋଝଟା ଓହ୍ଲେଇଗଲା ଏ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆସୁଛି ଠିକ୍ ତୋ ଭାଉଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରଖିବି ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ହ୍ୟାଲୋ ଆସୁଛି ଲୋ କଥା ରହିଲା ଆରେ ଏ ଭାଉଜ କଣ ମୋ ଭାଇରେ ତମର ନଜର ଜମାରେ ହଟୁନି ମୋ ପରା ତମ ନଣନ୍ଦ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବି ଟିକେ ଦେଖ ଏ ମତେ ଜମାରୁ ବି ଭାଉଜ ବୋଲି କୁହନି ସେମିତି କଣ ପାଇଁ କହୁଛ ସେମିତି କଣ ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଭାଉଜ ବୋଲି ଜମାରୁ ଡାକନି ଏ ଭାଉଜ ତମେ ରାଗ ହୁଅନି ମୋ ଭାଇ ପରା ଏଇନେ କହିକି ଗଲେ ତମକୁ ଭାଉଜ ଡାକିବାକୁ ନା ତମ ଭାଇ କହିଲେ ସତ ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ମତେ ଜମାରୁ ବି ଭାଉଜ ବୋଲି କହିବନି ହେଇଛି କଣ ଏଇଥିରେ ମୋ ଭାଇର କି ମୋର ଦୋଷ କଣ ଅଛି କଣ ନେଇ ହେଇଛି ସେଇ କଥା ପଚାରୁନ କଣ ହେଇଛି ଭାଉଜ କଣ ହେଇଛି ହଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା କହିଲେ ତ ଜାଣିବି ତମ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ତମ ଭାଇ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ତମ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପାପି ତମ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଅମଣିଷା এইসব কଣ কହି ଚାଲିଛ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କହୁଛ କଣ ପାଇଁ କହୁଛି ହଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ହଁ ଜାଣିବାକୁ ତାହେଲେ ଚାହିଁବି। ଶୁଣ ତମ ଭାଇ ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଛି ତମ ଭାଇ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇଛି ଶେଷରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ମତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇ ଆଣିଛି ଆଉ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରି ବସିଛି ଆଚ୍ଛା এই কথা তাহলে ମୁଁ ଏଇନେ ଯାଇକି ମୋ ଭାଇକୁ ସବୁ ଟିକିନିକି ପଚାରୁଛି କେତେ ସତ ଆଉ କେତେ ମିଛ ସବୁ ଏଇନେ ଜଣା ତମକୁ କଣ ଏତେ କହିଲା ପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଠିକ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମ ଭାଇକୁ ପଚାର ଯାଉଛି ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ନାଁ ଗାଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଆଉ ରାଜ ମୋ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାନେ ତମେ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ହଁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ମୋର ପୂଜା ନାହିଁ କି ମୋର କିଛି ବ୍ରତ ନାହିଁ କେବଳ ତମ ଭାଇଠୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମିଛ ବାହାନା କରି ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଭଲ ହେଲା ସେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଇଛି ନହେଲେ ମୋର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ঠিক ଅଛି ଯଦି ଏ କଥା ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ନିଜ ହାତରେ ଏଇ ଘରୁ ବିଦାୟ କରିଦେବି ଆଉ ଯଦି ମିଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯାଅ ପଚାରିବ ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଥର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋତେ ସେଇ ଉଆସ ଭିତରେ ରହି ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଯାଏ ମୁଁ ସେଇ ଉଆସରେ ରହି ମୁଁ ପୂଜା କରିବି আরে ମୋ ପ୍ରିୟ ପରା ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ କି ଆଜି ମୋ ସହିତ ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ ହେବି ବୋଲିକି ସେ ତ ଏଠି କେଉଁଠି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଗଲି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ସେ ମୋତେ ମିଛ ବାହାନା କଥା ଦେଇନଥିଲେ ତ ନା ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ସେ କେଉଁ କାମରେ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ କାମ ଖାସ ସାରିକି ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସେ
प्रिया तुम्हें हाँ अरे केते समय गला मु तुमको एठी आसिक अपेक्षा बसছি अरे कौन करी जे घरे एते गुड़ा काम पड़ी रही तमें तो जानु छ आ पुणी आज मो भाई प्रेम विवाह करी भाउजटी नहीं के अच्छा अरे जानी छ हाँ हेले से दुई को मन जमार भी मिसुनी कौन है सतरे तांको बुझामणा मत एते समय ही गला ए से झट देखा खूब सुंदर म आ खूब बड़ धनी घर झिया मध्य अच्छा सेति पाई बोधे मो भाई को टिके से पसंद कर नथिबो हेले से उल्टा पुल्टा कौन कौन से कहि जाउतिला मते जम्मार भल लागिलानी हेले मु किछि भी सुनली नहीं ता कथा सब छाड़ी देली ए कौन करता है तमे जानि छ तांका नामटी कौन ताको नाम कौन लो ए से होछंती आम ए पड़ोसी राज्य कर्नाटक राज्य राजकुमारी नामटी तांकर भाग्यश्री कौन है ए तमे कौन कहू छ अरे कौन कहू बोलो भाग्यश्री हाँ बाबा से के जानि छ अरे से की से होचंती मो अपा हाँ ए से तुम्हारे अपा हाँ हे भगवान तारे मो भाई केते बड़ भूल कर देछि तुम भाई को नाम मो भाई को नाम तो रंजित लाला ओहो ता से रंजीला भोर तमे ए मो भाई को तमे आगुर जानि छ हाँ केमिति पुणी जानी बिना बा केमिति तुम भाई को काम करछि से कथा पचारु ना को काम करछि मो भाई जानिबा चाहू छ हाँ ता सुनिनियो से दिन राखी पुणे थिला अच्छा आ मो अपा मो हातर से केते खुशी खुशी राखे बांधाए तापर हेले से समय रे तुम भाई और तुम मामू आसिकी मो सुनाचार को छाड़खाड़ कर देछि सतरे तम दुई भाई भौणी के मुंडा पूरा खराब हो जाइछि मो भाई रो पुणी कोन जाउछि जे तम घर चारकार करबो हाँ से मते मारी मो बापा को मारी मो बापा को तुम भाई उठे नहीं जाइछि अच्छा जदि एक कथा सता है ताहले सब समस्या समाधान थाए कौन करबाई नहीं ऐसा थी मु तो तुमको भल पाई कथा देथिली कि मु तुमको एठी बाहाबे बोली कि हेले मु आउ तुम के मते बाहाई परिबिनी ए जे मो सुना संजा को छाड़खाड़ करछि मु तारी भोनी को बाहाबा बसछि भगवान मु केते बड़ भूल कर दोथिली ए सतौछि मु अब के मते तुमको निजर करि परिबिनी सेंति कोना तुम बिना कोन मु बंची पारबी मते बंचिबा को तुम बिना और तुम मते भूली जबा चेष्टा करो मते ना मु जाउछि मोर रास्ता रे तुम जाओ तुम रास्ता रे अरे सतरे कोन से मते भलो पाउ नथिले सतरे कोन से मते छळला करथिले सेही दिन भी सेमती ही करथिले आ आज मते छाड़ी के चली गले हेले कोन मो भलो पाइबा सता नथिला कोन मो प्रेम सता नथिला ए विदेशी बाबू मो सहित कोन तमे छळला करछ जाउछि जदि जाउ मो तुमको मना करबिनी हेले जीवा परबरु मो कथाटी सुन ए साथी साथी तुम्हें छाड़ी जाओ ना रे साथी तो बिना मोर हृदय हीना ए साथी साथी तुम्हें छाड़ी जाओ ना रे साथी तो बिना मोर हृदय हीना रे साथी तो बिना मोर हृदय हीना तो
নাম হৃদয় ଏ ସାଥୀ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି ହେଉଛ? এই কথা পুଣି ତମେ ମତେ ପଚାରୁଛ? ମତେ ପୁରା ପର କରିଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ତମ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ। ସତରେ ସବୁ ମଣିଷ ଏକା ପରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ନିଜର ରାସ୍ତା ନିଜେ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ସାଥୀ ସେମିତି କୁହନି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଯେ ଯାଏ ତମେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲ, ମୋ ପାଖରେ ଥିଲ, ତମ ସେବା କରି ଯତ୍ନ କଲି। ଆଜି ତମେ ଭଲ ହେଇଗଲା ଉତ୍ତର ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛ। ଏ ସାଥୀ କ'ଣ ସତେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି? ସେ କଥା କହନି, କେବେ ମୋତେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ସାଥୀ? ତାହେଲେ ଜାଣି ଶୁଣି ପୁଣି ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ସାଥୀ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ସିନା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ତମର କ'ଣ ଦାୟୀ ଅଛି? ଏ ସାଥୀ ମୋ ଭଉଣୀ ତମ ଭାଇ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ସତେ ଯଦି ମୋତେ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋ ପାପାକୁ ତମ ଭାଇ ପାଖରୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ ନା। ତାହେଲେ ମତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ତମ ପ୍ରେମ ତମକୁ ଫେରେଇ ଦେବି ସାଥୀ। ସତ କହୁଛ ତମେ? ହଁ। ସତରେ ତମେ ଆଜି ପ୍ରେମର ସୌଦା କରିଛ। ମୁଁ ଆଜି ଭଲ ରୂପରେ ଜାଣି ଯାଇଛି। ତମ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ଆଣିଦେଲେ ତମେ ମତେ ବିବାହ କରିବ। ଏଇଟା ହିଁ ତମ ଭଲ ପାଇବା ନା? ଏ ସାଥୀ ସେମିତି କୁହ ନା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମତେ ବିବାହ କର ବା ନ କର, ତମ ଅପାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଦେବି। କଥା ରହିଲା, ସେ ଯାଏଁ ତମ ଅପାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ହିଁ ଜଗି ବସିଥିବ। ଠିକ ଅଛି ସାଥୀ, ଶୀଘ୍ର ଯେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ। ଠିକ ଅଛି ସାଥୀ। माँ के कौटी अच माँ मत किसी खाइबा को दिया माँ मत किसी खाइबा को दिया अरे किए तुमे चली जाओ, एठी किसी खाइबा पाई दिया जाए ना। नहीं माँ तबे से मेरी को गोटे भिक्षुक जदि जड़क दंड द्वार खाली हाथ रे लेउटी जीव ताहेले उक्त व्यक्तिर अमंगल घटिबा माँ, उक्त व्यक्तिर अमंगल घटिबा। अरे हाँ तो मु जदि से भिक्षुक को किसी न देले होय तो मोर किसी अमंगल घटी पारे, तेणु जाए ताकू किसी खाइबा को देई आसी। हाँ माँ तुरंत मत किसी खाइबा को दिया। 5 दिन 5 राति किसी न खाई न पी मो पेट पिठी मिसी जाउछे बा, मो पेट भोकरे जलापोड़ा करुछि बा, जलापोड़ा करुछि। तुरंत मत किसी खाइबा को दिया माँ, खाइबा को दिया। मते बहुत जोर भोक होछि बा, मते बहुत जोर भोक होछि। एपटे माँ एपटे किसी खाइबा को दिया माँ, एपटे किसी खाइबा।
রাজকুমারী ସ୍ୱାମୀ ହଁ ରାଜକୁମାରୀ ତମେ ପୁଣି ଏଇଠି ହଁ ରାଜକୁମାରୀ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ତୁମର କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ ତ ବେଳ ପାଇଲେ ମରିଛି ବି ତମରି ପାଇଁ ଆଉ ବେଳ ପାଇଲେ ବଞ୍ଚୁଛି ବି ତମରି ପାଇଁ ହେଲେ ତମେ ତମେ ପୁଣି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ସେଇଦିନ ସେଇ ସେନାପତି ତୁମକୁ ମାରି ମତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲା ହଁ ଆଉ ମତେ ବାହା ହେବି ପରେ ବୋଲି ଜିଦ୍ କରି ବସିଛି। ରାଜକୁମାରୀ ନା ତମେ ତମେ ମୋ ଛଡ଼ା କାହାକୁ ବାହା ହେଇପାରିବନି ରାଜକୁମାରୀ ତମେ ମୋ ଛଡ଼ା କାହାକୁ ବାହା ହେଇପାରିବନି ସ୍ୱାମୀ ହଁ ହେଲେ ମୁଁ ତ ତାକୁ କଥା ଦେଇ ଦେଇଛି କଥା ଦେଇଦେଇଛ ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ଅଛି ଆଉ ସେ ବ୍ରତ ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଦେଇଛି। ରାଜକୁମାରୀ ତମେ କ'ଣ କଲ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ରାଜକୁମାରୀ ଗତ ଥର ତା ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପରାସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲି ବିଖ୍ୟାତ ବିଖ୍ୟାତ ସ୍ଥାନରୁ ବେଳ ପାଇଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହି ବୋଲୁଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ସ୍ୱାମୀ। ରାଜକୁମାରୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବିନି ରାଜକୁମାରୀ ନା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ସେମିତି କହନି ମୁଁ ତ ତାଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମିଛ କଥା କହିଥିଲି। ମିଛ କଥା ହଁ କହୁଛ କହିଥିଲି ମୋର ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ଅଛି ଆଉ ସେ ବ୍ରତ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହାକୁ ବିବାହ ହେଇପାରିବିନି ବୋଲି କହିଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ସତରେ ବାହାହେବି ମୁଁ ତ ତାଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମିତି କହିଥିଲି। ହଁ ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ କି କାମ ସେଇ ରାଜକୁମାରୀ କାମ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ସେନାପତିକୁ ଆମେ ମାରିପାରିବା। ଆରେ କୋଉ କାମ କଥା କହୁଛ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ହଁ, ରାଜକୁମାରୀ। ମୁଁ ତୁମକୁ କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେବି। କ'ଣ କହିଲ ହଁ ମତେ ତୁମେ କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେବ ହଁ ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ରାଜକୁମାରୀ ନା ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି ବୋଲି କଥା ଦେଇଛି ନା ହଁ। ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ସେଇଦିନ ହଁ। ତମକୁ ମୁଁ କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଇ ତମେ ମୋ ଜାଗାରେ ରହି ସେ ସେନାପତିକୁ ମାରିପାରିବ। ତମେ ଠିକ ବୁଦ୍ଧିଟିଏ ଥାଟିଛ ଠିକ ଅଛି ମତେ ଅତି ଚଞ୍ଚଳେ କନ୍ୟା ବେଶରେ ସେ ସଜ୍ଜିତ କରିଦିଅ କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜା ହୋଇ ବାହା ମଣ୍ଡପରେ ତମରି ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସିବି ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଥିବ ତାକୁ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ମୁଁ ପରାସ୍ତ କରିଦେବି ରାଜକୁମାରୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବି ମୁଁ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଆସ ସେ ଏବେ ଆସ ଆସୁଥିବ। ତେବେ, ମତେ ଦୁରିତି କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଅ ଆଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସ। ଏଇଠିକୁ ଆସ ଆସ ରାଜକୁମାରୀ ଚାଲ। आज वो बहुत खुशी कहीं ना वो भाग्यश्री व्रतटा शेष हो से कहूला ता व्रतटा शेष हो गले से मते विवाह करिबा ए पर्यंत भाग्यश्री कौटी अच्छ हे सेनापति तमे ठीक समय पहुंची जाइछ मो व्रत शेष हो जाइछि एथर जेमिति हेले भी मु तुमको वर्णमाला अर्पण करि परिबी आस मो पाखको आस ठीक अछि धन ए शुभ लगाने भाग्यश्री तुमरा ए शुभ लगाने भाग्यश्री तुमरा
सेनापति बसी पड़ मु तुमको एथर तुम गलारे वर्णमाला अर्पण करदेवी ठीक अच्छे ताहले ओ बसी पड़ुछि राहिदा राहिदा भाई राहिदा राहिदा भाई ए भाई ସେମାନେ ଆଉ ତମେ କଣ ପାଇଁ ମାରାମାରି କରୁଛନ୍ତି ए भौणी मो शादी मो सही ता स्त्री को उठे आनी ताकू मारी ना से बदल आज से मो पेटरे छुरी बसी गला ए भाई एसବୁ କଥା ତତେ କିଏ କହିଥିଲା ହଁ ତୁ ତ ଏମିତି ନଥିଲୁ ଭାଇ ए भौणी मो एमती नथिली लो से मो मामू जो मो एमती गली अमरीश पलटि गली केते घर भांगी केते झियो भाउर इज्जत लुटिची ए भाई ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ କହନା ହେଲେ ସେ ଫୁଲ ମାମକୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଭାଇ ହେଲେ ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରାହନା ମୋ ପୁରା ଅଛି ତ ପାଖରେ ए भौणी आ बचिबिनी लो मो पाखरे समय नाही मते से पारी डाक्टर आसिलानी ए माँ तो कांदीबनी मो छोट 20 वर्ष होगला मो तो आखिरे लुह देखिली आज तो लुह झरा नाली मा ए भौणी मो सोना भौणी ना बरा ए भौणी मो बचिबिनी मो समय ए भाई सेमती कहबी ना तो बिना मो बଞ୍ଚିବିନି भाई ए भौणी अरे मो बचिबिनी ए भौणी भाई के मारिछि के माइला तमे के मारिछि मो मारछि तम भाई कौन भाई मारला कौन भाई मारली तम भाई मो अर्धांगिनी को मो धर छड़ाई नहीं मते अजस्र मारामारी रास्ता करे पपड़ी देई शांति बाप पे बसिथिला तमे जो पूरा नहीं गला ना हां ठीक करिछ मो तमे जानिछ तमे आज गोटे भाई रे गोटे भणी को भाई भणी छाड़ कर देछ तमे एक कथा कर जानि न अरे कर्नाटक राज्य रे गोटे राजा परिवार को छाड़ छाड़ कर देथिले तब जे काला तमे ताको मृत्यु दंड दे देबा तमे कोन जानि तमे के ताको मारिबा लोक ए तमे किछि जानि न तमे कोन दई परिबा गोटे झियर बापा अरे तमे कोन दई परिबा गोटे भौणी रा भाई दई परिबो तमे ए अपा चुपचाप ही कौन पाए छिड़ाई जाओ तुम भाई जाए मरी नांती कौन कहला तब भाई को नाम सुरेंद्र तमे मिछ कहछ मो भाई को तो मो दुई आंखर देखिछि सही सेनापति मो सामना रे मारी देइछि मारिले सत हेले मु तांकु से नई कोळे उठे आनी पहुंचैछि तमे कोन सत कहछ तुम भाई मो पाखरे अछंती सतरे हां हां पा ठीक अछि ए कथा जदी सत होई ताई ताले मो भाई को एठ काणी के आसा ठीक है ताले जाई मो विश्वास करबी जे मो भाई सतरे एठी अछि बोली लेके आछि भाई अरे तमे तो कहथिला मो भाई को आखि से मारे मारी देछि बोली स्वामी मु निजे देखिछि मो भाई को से मार देछि एटा पुणे केमे संभव एटा मो भी जानेनी भगवान देखो से कोन तम अपा ভালো ভাবে চিনো রাজকুমারী এটা করে তম ভাই भाई অপা তুমি এটি ए भाई অপা सतर तू बंचिछ भाई অপা মু বঞ্চিছি অপা भाई मते सतर विश्वास न होतिला तू बंचिछ बोली हेले भाई तते सेनापति मार देतिला तू অপা बंचिलु केमिति অপা সে সেনাপতি ভৌণী যোগু মু জীবন পাইছি অপা सतर भाई অপা मु तो से भौणी को अनेक गुडा कथा कहि देछि भाई ए भौणी अपा तमे मते क्षमा कर दब मु तुमको अनेक गुडा कथा कहि देछि तुम जगह मुह धोईले अपा सेमती ही कथा कही था क्षमा मागिबार कौन आवश्यकता ना आज मो भाई नुआ जीवन फेरे देथिबारु